आम्भे माने जे विनाश पाइबु नष्ट होइबु एहा आम्भ मानको पिता परमेश्वर को इच्छा नुह। प्रभु को प्रिय लोक माने एठार उपस्थित कौनसी मां झियो बापा केबे मध्य चाहिबे कि जे समान कोलस्थित पुओ एवं झियो माने विनाश प्राप्त हेउंतु बोली आज्ञा कौनसी प्रकार नुहे केबे मध्य समाने चाहिबे नाही। तबे जो परमेश्वर अपना हस्तरे आम्भ मानकु तैयारी करिसंती से किपरि बा चाहिबे जे ताहाक हस्त निर्मित प्राणी विनाश प्राप्त हेउंतु बोली। एथिबाई दिन पर दिन मास पर मास वर्ष पर वर्ष बीती गला एई नववर्ष से आम मानकु पदार्पण कराइछन्ति जेपरि आम्भे माने परिवर्तन हेउ जहिरे आम मानक प्राण अनंत दायिन विनाश रक्षा पाइबो। हालेलुया। जदि आम्भे माने देखिबा छोट शिशु ठार आरंभ करी प्राय प्रत्येक जीवन में कहीं ना कहीं सामाजिक पारिवारिक व्यक्तिगत जीवन में परिवर्तन परिलक्षित होउछि। छुआ मान जीवन कथा चिंता करंतु सेमानंगर पिता माता जो विद्यालय रे पाठ पढुथिले सेमाने कोन सही विद्यालय रे पढिबा पई चाहुछंती ना सेमानक बापा मां मधो सेमानक सही विद्यालय को पठाउछंती आज्ञा आज्ञा सेम की नाही अर्थात पाठ पढिबार मध्य परिवर्तन होइछि। गुडाय कथा कह जाय परिबो किंतु शॉर्टली सारिबा को बाध्य होथिमु। युवामानक कथा देखंतु सेमाने मध्य अनेक विषय परिवर्तन करबा पई प्रयास जारी रखिछन्ति। ज्योति मानक कथा भी कहंतु घर तोलिबा कथा मधु कहंतु काम कार्य कथा मधु कहंतु आ पर्व पर्वण आसी गले तो आ कहंतु भी कहंतु हो कि नहीं। वस्त्र परिवर्तन घर रंग कलर परिवर्तन गाँव परिवर्तन सुंदर कथा गोटे आम बसी बेले कहीं जड़े कहले प्राय 25-30 वर्ष तले गाँ केमती थिला आज परिवर्तन हो जाइछि। बहुत आनंदर कथा किंतु प्रभु के लोक माने जहां परिवर्तन हेबा कथा ता परिवर्तन हेछि तो हमें अनेक एठारे कोइला परि थिबा आलू लेपी होथिबा गाजर लेपी होथिबा काकुड़ी लेपी होथिबा लेपी होंतु नै मु ताहा कहू नै। And we people are very much interested in our material body, right? এই শরীর पर हमें बहुत पसंद करे यार परिवर्तन देखा जाओ बोले। What about your spiritual body? आत्मिक शरीर संबंध कौन हो आज्ञा ए शरीर केते वर्ष रहिबो उत्तर टिके दियो 2000 कोटी नहीं बस लिखाई छे। अच्छा हो कि जो शरीर 70 रु 80 वर्ष जाए रहिबो सेई शरीर परिवर्तन करिबा पाय माने दिव्य रात्र प्रयास करूछु हेले करिबा नहीं कि जमा था को नहीं करंतु भलरे करंतु पारु पर्यंत चेष्टा करा जाओ किंतु जो शरीर अनंत काल सेई शरीर परिवर्तन हेउछि तो सेई शरीर जदि रूपांतर हेबो नाही ताको आगमन रे केउठार स्थान पाइबा हमारी साइड
ଛେଳି ଗୋଡ଼ରେ ନାଇଁ ବରଂପୁର ବଡ଼ ସହର ପାଖ ହବ ଆପଣମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ମିଟିଂକୁ ଯାଇପାରିବେ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଯାଇପାରିବେ ସଭାକୁ ଯାଇପାରିବେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବାଇବଲ ଷ୍ଟଡିକୁ ଯାଇପାରିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଘରେ ମଧ୍ୟ ବସି ଦେଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଅସମ୍ଭବ बहुत धन्यवाद अच्छे प्रभु को सुंदर वाक्य दि जाए मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद आपण मान को थैंक यू पाप हालेलुया जोर से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रभु को लोक माने मन रखंतु आम्बे माने जे विनाश पाइबु एहा आम मान को सृष्टि करता इच्छा नुहे तबे तांकर इच्छा नुहे जे ताहा मोर मध्य इच्छा से तो चाहुनांती मु मत चाहुनी या समान मैच करूछु तो ना केवल बापा चाहि देले हे जीव मते न चाहिले मते होई जो नहीं पिता तो चाहंती जे विनाश हो नहीं मते मध्य चाहिबा को पड़िबो तबे ही मोर रक्षा होई पारिबो परमेश्वर केबे मते चाहिना बडन को दुखिए पितर 3 अध्याय पढ़तु 9 और दे जण पढ़ प्लीज और दे जण प्रभु आपण प्रतिज्ञा बिंदरे से कोई विलंब करत नाही किंतु जेपरि केही विनष्ट न होती समस्त मन परिवर्तन कर बरं समस्त बोले किया गया हमारे सारे लोगों को छाड़ी दुनिया जाकर लोग चेंज होंतु समझ गई ए समस्त मध्य रे आमे माने मध्य इन्वॉल्व अछु अंतर्भुक्त अछु समस्त जेपरि मन परिवर्तन करंती एहा तांग इच्छा प्रभु को मेडी गाड़ी मारिबा कि तांग इच्छा केते सुंदर अछि कि आश्चर्य प्रभु मोर पुओ मोर झियो मोर सबक मोर सबिका एमाने को प्राण अनंत काल अग्नि को जाय विनाश प्राप्त न हो एहा से हम मान को पाई इच्छा करूछुंती हालेलुया धन्य मान को जीवन से परमेश्वर नाम माने पाई पारियो तांकर संतान संतति हेबार अधिकार पाई पारियो किंतु सेति यथेष्ट नहो परिवर्तित होबाको पड़िबो अनेक विषय परिवर्तन दरकार अछि किंतु मुख्य कथा जहां बाइबल हमन को कहे कि विषय परिवर्तन आज्ञा ये तो कोन तो आज्ञा मुख्य परिवर्तन जहां हमन को जीवन रे नितांत देखा जबार आवश्यकता होछि ताहा होछि हमन को मन जेउदिन परमेश्वर हस्ତରେ निर्मित प्रथम प्राणी पापरे पतित हेले परमेश्वर सत्य जेपरि जानि नाहंती तद्रूप से अल्लाहले पुणी समान को कति को जाउछंती आ पचारुछंती आदम बाबू where are you कुआडे गलो तमे देखा जाऊ ना प्रभु को लोक माने एहा कोन होते जदि से चाहि थांदे मनुष्य विनाश पाई जाऊ सेई क्षण से तांको विनाश करि देई थांते एहा बुझिबा दरकार आम्भे माने जे पवित्र ईश्वरଙ୍କ सानिध्य को आसीबा एतिर योग्यता कोन हम मनक पाखरे अछि जम्मा नाही तथापि से हमको नूतन वर्ष देखाई कहीं मो पु मो झियो विनष्ट न हो दिस इज द विल ऑफ गॉड एहा ईश्वर को इच्छा आमे माने विनाश न पाओ एथिबा से समान को खोजी आसिले सते जबन से जानि ना दे माने पाप करि देई छुंदी बोली से जानि थिले एमाने पतित होई जाई छथि पाप शिकार होई छथि अनाज्ञा
ରହିଛନ୍ତି ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଦିନ ଖୋଜୁଥିଲେ। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ, ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। 2024 ସାଲ ସରିଗଲା, ମୋ ପିଲାଟା କାହିଁ ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ, କୁଆଡେ ଯାଇଛି? ନାଇଁ, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ମାକୁ ଅଧିକ ଦେବେ। ଯହିଁରେ ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବ, ତା ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ, ମୋ କତିକୁ ଫେରି ଆସିବ, ତାହାର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମର ନାଶ, ଆମର ବିନାଶରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହୁଥିଲେ, ଦୁଷ୍ଟ ମରଣରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ଏଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କାହିଁ ନା କାହିଁ এই ବର୍ଷ ମୋ ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆଜି ବଦଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଦ୍ୟରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଆଦମ ହବାଙ୍କ ପଦର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। 3:15 ପଦ ପଢନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ତଥାପି ମଣିଷମାନେ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଆପଣା ମହାନ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଠିଆ କରାଇଲେ, ଯହିଁରେ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିକି ଆସିବେ। ତଥାପି ଲୋକମାନେ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ ଆପଣାର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପଠାଇଲେ। ମୂଳ କାରଣ କଣ? ଆଜ୍ଞା, କେହି ଯେପରି ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, ନ କହି ପଢନ୍ତୁ ତ ଦେଖିବା ସେ ପଦଟା। ନା ନା ନା, ହଁ 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 ହଁ, ହାଲେଲୁୟା। ଈଶ୍ୱର କାଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ଉଚିତ ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ରତ୍ନ, ଯାହାଙ୍କ ବିନା ସ୍ୱର୍ଗ ଖାଲି ଖାଲି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ମତେ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, କିଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କ ବିନା ସ୍ୱର୍ଗର ଶୋଭା ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ତ୍ରିଭୁବନର ଯିଏକି ମାଲିକ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଦ୍ଭୁତ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ପଠାଇଦେଲେ, ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ବିନାଶ ନ ହେବ। ହାଲେଲୁୟା। ମନେ ରଖୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଟାଇମ୍ ଇଜ ଭେରି ଭେରି ସର୍ଟ। କେତେବେଳେ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ ଆମେ ଜାଣୁନା। ଏଣୁ ଯିବା ତ ଯିବା, ଏଇ ମୃତ୍ୟୁଠାରୁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବା, ସେଥି ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ବିଷୟର ଅତୀବ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ମୋ ଜୀବନରେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ, ଭଲ କଥା ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଯାହା ନିତାନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ମନ ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି ତ ଏହା ଆମେମାନେ ନିତାନ୍ତ ବୁଝିବା ଦରକାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ସେଇ ପୁତ୍ର ଆସିଲେ, ହଁ ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଆସିଲି, ତମେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲ, ସେତିକିରେ କାମ ସରିଲା କି ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ଆଉ କଲେ କଣ? ଆମେ ଆକୁ କେତେ ଚିନ୍ତା କରିଛୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ସେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କଲେ। କଣ ଦରକାର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା? ଏତେ ଦରିଦ୍ର ମଣିଷ କେତେ ବୁଝାଇଲେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ତାହାରି ସକାଶୁ ଆସିଲେ ତ୍ରିଭୁବନର ମାଲିକ, ଅର୍ଥ ନଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଝୁଲୁଝୁଲି ଦୁଇଟି କଣ୍ଟାରେ। କି ପ୍ରେମ! ମତେ ବେଳେ ବେଳେ ଲାଗେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଛଡା ହୁଏତ କିଛି ଆସେ ନାହିଁ। କଣ ଦରକାର ଥିଲା? ସତେ ଯେପରି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗ ନ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଉଣା ହେଇଯିବ। ରୋମେ 5:8 ଲେଖାଯାଏ, when we were sinner, ଜଲ୍ଦି ପଢ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ, ପାପୀ କଣ ଥିବା ସମୟରେ? ପାପୀ ଥିବା ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ, ସେଥିରେ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣ ପ୍ରେମ ସପ୍ରମାଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଆପଣ ଯେ କେହି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣଙ୍କର ପାପକୁ ଦେଖି ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର
ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାପ କରିଦେଇଛି ମୋ ଜୀବନରେ କିଛି ଆଶା ନାହିଁ नो that is from hell ତା ଶୈତାନର ବାଣୀ ଅଟେ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆଣିଅଛନ୍ତି ସେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣର ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ପଠାଇଲେ ଆଉ ସେଇ ପୁତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଦୁଇ ବାହୁ ମେଲାଇ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଗଲେ ମନେ ପଡୁଛି ଚକ୍ଷୁଟି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ ବେଦନାର ସେ ଗୁହାରି ସୁବିଲା କୀଟ ପରେ ବେଦନାର ସେ ଗୁହାରି সুবিলা কীট পরে পিতা ক্ষমা কর পাপ মনুষ্য অজ্ঞানে জানতে কবি পিতা ক্ষমা কর পাপ মনুষ্য অজ্ঞানে জানতে করি কালবরী সত্যে কি তো দেহে হো প্রভুଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦାସ ହେବା ସକାଶେ ବିନମ୍ର ସହିତ କହୁଅଛି ଆପଣ ଆଜିତ ଜୀବନକୁ ଦୟାକରି ଧରି ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ନୂଆ ବର୍ଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାଉ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏହା ଭୁଲି ନ ଯାଆନ୍ତୁ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହିଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସମୟ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ କହୁଛି ବହୁତ ଛୋଟ ଅବସ୍ଥାରୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବି ବୋଲି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥାଏ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଡାକିଦେବେ ସେବାରେ ବାହାରିଯିବି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବାହିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ରବ ଶୁଣାଇ ନାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏତିକି କହିଲେ କେଉଁ ନା କେହି ଜଣେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ତୁମ ପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଭୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଲେ this is how you loved me ପ୍ରିୟ ମା ମାନେ ପ୍ରିୟ ବାପା ମାନେ ପ୍ରିୟ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନେ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ପେଶାଲି ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଟାଇମ୍ ତ ହେଲାଣି ଯାହା ବି କହିବି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ it will revolutionize your life completely ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ରଖିଦେବ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ମହାମହିମ ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ୱର୍ଗ ଧାରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ
ବୁଝି ପାରିବେ ନାହିଁ ଏତେ କଠିନ ମନ ହୃଦୟ ହେଇଯିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ମତେ ତମେ ଡାକିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ମୁଁ ଆସିଯାଉଛି କିଛି need ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଥରେ ଖୁସିକୁ ଦେଖିବେ ଘରେ ଏବେ ତ ଦେଖୁଥିବେ ହିଁ ଠିକ ଅଛି ପ୍ରେଜ୍ ଗଡ୍ ଫର ଦ୍ୟାଟ୍ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏକାନ୍ତରେ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ କାହିଁକି ଯୀଶୁ ଖୁସିକୁ ଗଲେ କଣ ଦରକାର ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଚାପଡ଼ା ମାରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ହାଇ ଲାଗିବ ମାଂସ ଭାତ ଖାଇଲା ପରେ ଲାଗିବନି ସ୍ୱର୍ଗର ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ତ୍ରିଭୁବନର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ମୋ ଲାଗି ଚାପଡ଼ା ଖାଇଲେ Can you imagine it? କି କଥା ଜହନ 18 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜିହୁଦା ଆସୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଗଲେ ମୁଁ ପଢେଇବା ପାଇଁ କହୁ ନାହିଁ କି ପଢନ୍ତୁ ନାହିଁ 18:3 ପଦରେ ଜିହୁଦା ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଦଳ ନେଇ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କ କତିକୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଧରେଇବା ପାଇଁ ଆସିଗଲେ ସିନା ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ନାହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ଯୀଶୁ ଦୟାର ସାଗର ଯାଉଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କାହାକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆମ୍ଭେ ସେଇ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଆଇ ଆମ୍ ଦ ୱେ ଆମ୍ଭେ ସେଇ ଜାଣନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି କେତେ ଜଣ ପଡିଲେ ସମସ୍ତେ ଅର୍ଥାତ୍ କେତେ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ମୂଳ ତର୍ଜମାରେ ଗ୍ରୀକ ତର୍ଜମାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ 10th of the legion soldier ଗୋଟିଏ ଲିଜନ କହିଲେ 6,000 ରୁ 8,000 ସୈନ୍ୟ ତାର 10 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ କହିଲେ 600 ରୁ 800 ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଏମାନେ କଣ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ବୋଲି ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖା ଅଛି ସମସ୍ତେ ପଛକୁ ଯାଇକି ପଡିଲେ ମତେ କୋଉଠି ଯୀଶୁ ଧମକ ଦେଲେ କି ଫୁଙ୍କିଲେ ଠେଲିଲେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଯୀଶୁ କେବଳ କହିଲେ ମୁଁ ସେହି ଦର୍ଶୀ ଏ ଯୀଶୁ ଯଦି କହିଦେଇଥାନ୍ତେ ଚାପୁଡା ମାରିଲାରୁ ଯଦି ଦେଖି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଏମିତି କରି ଜିଅନ୍ତା ଭସ୍ମ କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରାଣ ଯେପରି ରକ୍ଷା ପାଇବ ସେର ଶକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣର ଜୀବକୁ ଭରିଲେ ନାହିଁ ବନ୍ଧ ସ୍ଥାନକୁ ନିଆଯାଉଥିବା ବେଶ ପରି ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ର କଲେ ଆଜି ଟିକେ ବୁଝିବା ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ କଣ ହାଲେଲୁୟା କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲିଛନ୍ତି ଆଉ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କାହା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ ପ୍ଲିଜ ପ୍ରଭୁ ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ମତେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିଦେବି ଚାପୁଡା ମୁଁ ଏଡେ ନିର୍ବୋଧ ନା ମତେ କନସିୟସ୍ ନାହିଁ ମୁଁ ମାରିବି ଚାପୁଡା ଯେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ବୋଲି କହିବି କଣ ଫାରୁସି ମାନେ ପାଗଳ ଥିଲେ କି ସେନ୍ସ ନଥିଲା କି ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ ବୁଦ୍ଧି କାମ କରୁନଥିଲା କି ଆଜ୍ଞା ପୁଣି ମତେ ମାରିବେ ପୁଣି ସେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ କି ମତେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣକୁ ମାରିବେ ଆପଣ ନ ଜାଣି ମାରିବେ କି ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତର ଟିକେ ପିତା କ୍ଷମା କର ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ମାଇ ଗଡ୍ କି ନମ୍ରତା ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସହିବ କି ମୋ ପାଇଁ ବୋଲି କାହିଁକି ଏତେ ସହିଲ ତମର ଦାଢ଼ିରୁ ପାଣି ଯିବ କି ମୋ ପାଇଁ ତମେ ମସ୍ତକ ନତ କରିବ କି ମୋ ପାଇଁ ତମେ ମରିବ କି ମୋ ପାଇଁ ତମେ ସବୁ ରକ୍ତ ଦେବ କି ମୋ ପାଇଁ अच्छा अच्छा मुकुट रखा जाए ना पिंधा जाए आगे हाँ आगे पिंधा जाए हेले मते कोंदो जिसु सुनार मुकुट पिंधिले की मुकुट अच्छा कंटार मुकुट को रही छिबो की कोन करथिबे ताको इनफैक्ट लिखा है नौ बन ओडिया रे इंग्रजी रे रोड द्वारा बाड़ी छंती चिंता करो टिके पिन गोटे टिके बाजी गले बौल माल काकालो सब बाहरी पडुचे पाटिरु ओहो टिके तो छवि पिक्चराइज करके देखो
इमाजिन करे देखो किए झुलुछंती काहा पर झुलुछंती केबे बुझिबी बुदांगो प्रेम समस्ते जे परित्राण पाई जांतु समस्ते जे बदली जांतु समस्ते जे मन परिवर्तन करंतु एहा ईश्वर को इच्छा अटे आउ से प्रेम होथिबारो नुआ वर्ष देले कास ए वर्ष दे मो पो मो झियो मोर संतान मोर संतति मोर प्रेम को बुझिबो मु ता पई कोन त्याग करि जे से बुझिबो आ मो निकट को फेरि की आसीबो सुनंतु भाई भणी माने आपण जी के बंधु मु कहिबा पई चाहे आपण पाप करी किछि पाई नाहंती किछि पाई पारिबे नाही पाप रे किछि मिले नाही केवल दुख मिले अभाव मिले अशांति मिले रोग मिले समस्या मिले आनंद छाली जाए आशीर्वाद छाली जाए अभिशाप मिले शेषरे नरक फ्री संजय बेलार कहबी जदि प्रभु समय देवे समय सापेक्ष बहुत कथा कहबी चिंता करथिले गोटे पॉइंट ही कहि पारु नाही मुझे बदले जीवी एहा मोर इच्छा एहा मोर पितांकर इच्छा एहा आज एही बेला आपण माने ती खाली बुझि थंतु मते बदले बारे हालेलुया बेसियाला ड्रामा मोर दिगे निजको पछारिबा कि हमें मिछ कहि कोन पाइली रागी करी कोन पाइली लोभ करी कोन पाइली खराब चिंता करी कोन पाइली ना प्रभु खुशी मोठारे ना मो स्त्री मो स्वामी खुशी ना मो मां बाबा खुशी ना मो निजे मते खुशी नो वन केई मते खुशी न होते जदि केई खुशी शैतान खुशी और नरक खुशी मुझे नरक को जीवी जोड़े पड़ी मरबी एथिबाई से रक्त देई नांती एथिबाई से रक्त विफल होई नांती धरे जदि पछाड़िबे कालवरी कृषक से कोंटा को से कहबो आज मध्य केही जने झुली छंती टिक आत्मिक चक्षु उन्मुक्त करियो ना तो से कथा हो हेबलंक रक्त नुहे प्रतिशोध करिबा पाई ताहा आपण को सृष्टिकर्ता रक्त अटे आपण को क्षमा देबा पाई आपण को परिष्कार करिबा पाई आपण को गढ़ी देबो से रक्त the blood of Jesus is tremendous power ईश्वर का पुत्र रक्त रे विचक्षण शक्ति अछि आपण को पाप जेते बड़ होना काहे इफ यू टर्न बैक टुडे जदि फेरिबे जदि क्षमा मांगिबे God is ready to bless you. To the ready by God will put that devil you into mojire. बुझा पड़ছে से प्रथम आसिले आपण मान को क्षमा देबा पाई मुक्ति देबा पाई प्रेम देखाबा पाई दया करिबा पाई ग्रहण करिबा पाई एबे आसुछंती विचार करिबा पाई now is your time असुंदर चक्षु बंद करिबा बाकी तक प्रभु जदि समय देबे संजय बेलार मिनिस्ट्री देखिबा जेपरि प्रभु को इच्छा सब चक्षु बंद हो सब चक्षु बंद हो समस्त सुस्थिर बंधु गोटे 2 मिनिट आमे अपन जीवन को समीक्षा करिबा कि अंतु निजको दिगा पछारिबा कि वे मान पवित्र दृष्टि मो पर आज पड़ी चक्षु निर्मल देश मंद देखि पारती तथापि दृष्टि मो पर आज पड़ी नूतन वर्ष से मत आज आह्वान दौरान तुम्हें क्यों कहवा कि प्रभु को प्रभु मु आज आसी कहवा प्रभु को प्रभु मु आज सुतरे फेरिक आसी मैं करू नहीं प्रभु मु चाहू नहीं प्रभु एपरी खराब जीवन काटिबा पाए प्रभु को प्रेरक माने जदि आपण अंतरर हृदयर फेरिबे परमेश्वर प्रस्तुत अछि आपण को ग्रहण करिबा पाए
যদি আপনি প্রকৃতর হৃদয়ରୁ ଥରେ କହିଦେବେ ବାପା ମୁଁ ଫେରି ଆସିଛି ପରମେଶ୍ୱର ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଅଟନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ ସେଦିନ ସେ ପୁତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଫେରିଲା ପିତା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସେହି ପିତା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତା ଅଟନ୍ତି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଯଦି ଫେରିବେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଫେରିବେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇବେ ଫେରିବେ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ ଫେରିବେ ଜୀବନ ପାଇବେ ଫେରିବେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇବେ ଆମେ ସବୁ ବିଷୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ସ୍ୱଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ଆମେ କେତେ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଫେରିକି ଆସିବ ତା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କରିବ ଆଜି ଆପଣ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ଯାହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପ କାମ କରିଦେଇଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ମୋର କିଛି ଆଶା ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବୋଲିବେ ଆପଣ ଆପଣ ସ୍ଥାନରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପାରିବେ ନଚେତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହୋଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଅତୀତ ଯାହା ବି ହେଉ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ଜୀବିତ ଏହା ପ୍ରମାଣ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଏଣୁ ଯଦି ଲାଗୁଛି ଆଜି ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ କାହାରିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଆଣ୍ଠେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିବା ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଚେଞ୍ଜ ନ ହଉ ମୁଁ ହେବି ଚେଞ୍ଜ ମତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ଅଛି ମତେ ବଦଳିବାର ଅଛି ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେଲି ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପାଳକଙ୍କୁ ଚାଳକଙ୍କୁ ସେବକଙ୍କୁ ସେବିକାକୁ ମାଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦେବାର ଦିନ ଯୀଶୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଯାଇ ଫଲୋ କରିଛି ପଚାରୁ ନିଜକୁ ଫେରି ଆସ କ୍ଷମା ମାଗୁ କାହିଁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଜମା ସମୟ ନାହିଁ ସେ ଶୀଘ୍ର ଆଗମନ କରିବେ ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ବିଳମ୍ବ ହେବ ନାହିଁ ଯେଉଁମାନେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବେ ଏକ ପଲକରେ ସେମାନେ ରୂପାନ୍ତର ହୋଇ ଉଦ୍ଭୋଗଣିତ ହେବେ ସେଇ ଦଳରେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଯିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି ତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉ पवित्र पवित्रता देखा जाओ पाप छाड़ीबार विषय देखा जाओ मंदता छाड़ीबार विषय देखा जाओ निज निमंते मरिबा पई आमी चेष्टा करू अर्थात क्रूस बहन करू चक्षुर पाप को मारिबा पई शक्ति मागू जीवन पाप को मारिबा पई शक्ति मागू तो प्रभु को मो द्वारा होनाई मते शक्ति दियो वो पारू नहीं मिछ छाड़ी पारू नहीं टीवी देखा छाड़ी पारू नहीं खराब स्वभाव छाड़ी पारू नहीं मद पीवा छाड़ी पारू नहीं अन्य को दुख देवा छाड़ी पारू नहीं प्रभु लोक मैंने गोटे गोटे पाप ए समय स्वीकार करी छाड़ीबार दृढ़ निष्पत्ति नियंतु देखिए नूतन वर्ष नूतन आशीर्वाद वर्ष हम यही कहानी को देखो तो नहीं पूरी फेरी में कहाँ चिंता विषय हो ठीक है समर्पित हुआ प्रार्थना करो हालेलुया मो जीवन टोटल सरेंडर होने को
ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସମୟ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ ଜାଣୁନା ମୋ ଜୀବନ ତୁମରି ଦାନ आहे मोहन जिसु राजानो चलिमु पारुनी बंधु प्रभु मु चली पारुनी जीवन यात्रा रे मोते दया करो तुम शक्ति प्रदान करो थोरे अनाई दियो Yes, Lord. प्रभु प्रभु थोरे मते थोरे देखो प्रभु मो परिवार को थोरे देखो प्रभु आमे बदलिबा पई चाहूछु प्रभु पारुणा प्रभु शक्ति दियो प्रभु प्रभु को माने यहाँ माथिबार समय पाइबार समय थोरे अनाई दियो मुझे सजाड़े दियो पाप क्षमी दियो तुम्हारा कते धोई दियो गुहारी करुछि कर्णपात करो जीवन बदलाई दियो ससुर भाई कहबा प्रभु गुहारी कर्णपात करो जीवन बदलाई दियो प्रभु को लोकमाने 2024 जमती बीतला दुख कष्ट वेदना अशांति अभाव समस्या वर्ष यदि सेपरी न हो बोली चाहते गड़ाई विषय कर आवश्यकता नहीं अपना मन को बदलाई दे प्रभु को झाबरी धरतु प्रभु को निकट को फेरी आसतु आसतु प्रार्थना करवा दयार सागर प्रभु केवल तुम भो दया जो आज में विनाश होना बापा तुम भल कमाने जो विनाश पाओ दया तुम इच्छा नुहे प्रभु एथे अल्प समय होना कहीं तुम भल शुणा देल प्रभु जे आम मैंने नष्ट न हो एथे निमंते फेरिवार आवश्यकता रही मन को बदलाइवार आवश्यकता रही नूतन हमार आवश्यकता रही प्रभु प्रेमंडल को समाज को तुम स्तर दे जानिबा पाई दियो प्रभु प्रत्येक को जीवन क्षण भूमिरे भावने किसी मिले नाई तुमको संतुष्ट करवा तुम वाक्यर समय बिताइबा तुम मुख अनुसरण कर बंचिबा आम जीवन पैशन हो एकमात्र वांछा हो प्रत्येक हृदय कथा
ଅତୀତକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ତୁମ ରକ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସବୁ ପାପକୁ କ୍ଷମା ମାଗି ତୁମ ରକ୍ତ ଯେ ପରିଷ୍କାର କରିବ ଏହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରି ହୃଦୟ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ବିତାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଶେଷ ବେଳ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଅଛି। ତୁମ୍ଭେ ଦୟା ବହି ଆହୁରି କଥା ହବ ଯାହା ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ସେହି ବକ୍ତବ୍ୟ କଥା ହିଁ ସେହି ସମୟରେ ତୁମେ ବାହାର କରି ଗୌରବ ପାଅ। ବାପା ଏହି ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆପଣ ପବିତ୍ର ରକ୍ତ ଛଡ଼ାଇଛ ପ୍ରଭୁ ତାହା ବ୍ୟର୍ଥ ନ ହେଉ। ତମ ଲୋକମାନେ ତମର ମୂଲ୍ୟକୁ ବୁଝନ୍ତୁ ପାପରୁ ଫେରନ୍ତୁ ଚିର ଅନନ୍ତ କାଳ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ତୁମେ ଦୟା କରିଦିଅ। ସବୁ ବିଷୟ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମହିମା ଗୌରବ ସମ୍ଭ୍ରମ କେବଳ ତୁମକୁ ଦେଇ ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କରିଦିଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ।